ଆଜିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଥାଳି ବନେଇବା ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହୋଟେଲଠୁ ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ସିଏ ବି ପୁଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଆଜିର ଥାଳିରେ ଅଛି ଜିରା ରାଇସ୍, ମସଲା ଡାଲି, ପନିର ମଟର କାଜୁ ମସଲାକୁ ଦହି ବୁନ୍ଦି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଥାଳି ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର କେତେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଯଦି ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିବେ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, ସିଏ ବି ବେଶ୍ ସୁଆଦିଆ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ମସଲା ଡାଲି ପାଇଁ ନେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଗିନେ ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଗିନେ ମୁଗ ଡାଲି। ଏଠି ମୁଗ ଡାଲିକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଯେତିକି ଡାଲି ନେବେ ତାର 2 ଗୁଣ ପାଣି ନେଇକି ତାକୁ ବତୁରେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅଧ ଘଣ୍ଟା। ଡାଲି ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଗଲେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ନେବା ଚାଉଳ। ଚାଉଳ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସେ ଚାଉଳ, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ନେଇଛି ବା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ। ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମକଚିକି 2-3 ଥର ଧୋଇଦେବା। ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମକଚିକି ଧୋଇବେ, ହାଲକା ହାଲକା ମକଚିବେ ଯେମିତି ଚାଉଳ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଆଉ ଯେତେ ଭଲରେ ମକଚିକି ଧୋଇବେ ତାର ବାସ୍ନା ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆଉ ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଚାଉଳର 2 ଗୁଣ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ବତୁରେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ଏମିତି ଚାଉଳ ଆଉ ଡାଲିକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ମାପିକି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା ହେଙ୍ଗୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଦେଶୀ ଘିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା ଜିରା। ଯେହେତୁ ଜିରା ରାଇସ୍ ଜିରା ଟିକେ ଅଧିକ ପକାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର, ତା ସହିତ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଚିରିକି ଏମିତି ପକାଇଦେବେ, ଆଉ ଅଦାକୁ ଟିକେ କୋରିକି ପକାଇବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏମିତିରେ ଜିରା ରାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଛୁଙ୍କି ପାରିବେ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ଆମେ ଚାଉଳ ଆଉ ପାଣିରେ ଏକାଥରକେ ସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇଦେବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଜିରା ରାଇସ୍ ଲାଗେ ସେମିତି ପୁରା ସ୍ୱାଦ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଲେମ୍ବୁ ଏଠି ମୁଁ 1/4 ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ଦେଇକି ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ବିଲକୁଲ ପିତା ଲାଗିବନି। ସିଝିଗଲା ପରେ ଭାତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଏଠି ଆମେ କିଛି ନେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଡାଙ୍ଗ ସହିତ, ଆଉ କିଛି 6-7ଟି ଜୁଆଣି ପତ୍ର ନେବା। ତାକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ପକାଇଦେବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ଜିରା ରାଇସ୍ରେ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ନେବା ପ୍ରେସର କୁକର। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏକାଥରକେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା 3 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଦେବା ଡାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ, ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଉ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଧୋଇକି ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ପାଣି ସହ ଦେଇଦେବା। 2 ଗୁଣ ପାଣି ନେବା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ବେଶୀ ପାଣି ଅଧିକ ଦେବେନି। ଏତିକି ପାଣି ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରେସର କୁକର ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ ସବୁ ପକାଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ପାତ୍ରଟିକୁ ରଖିଦେବା। ସିଧାସଳଖ ଏମିତି ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକାଥରକେ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଡାଲିର ହଳଦିଆ ପାଣିଟା ଭାତକୁ ଯେମିତି ଆସିବନି। ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ରଖିକି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଟର ପନିର କାଜୁ ମସଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ପୁରା ହୋଟେଲଠୁ ସୁଆଦିଆ। ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ କିଛି ପନିରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ କିଛି କାଜୁ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନି ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ ଏଇ ତରକାରୀ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ କାଜୁ ଆଉ ପନିର ତା ସହିତ ମଟର ଆଉ ଫିକା ଲାଗିବନି, ଆଉ ସ୍ୱାଦଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏମିତିରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଯେତେବେଳେ ସିଝାନ୍ତି ଟିକେ ଚିନି ପକାନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ ସ୍ୱାଦ। ଏଇସବୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ରଖିଦେବା ଗୋଟା ଟମାଟୋ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ଟମାଟୋ
टमाटो टिके अधिक पकेबा तार ग्रेवी पाई। आ टमाटो पूरा पाचिला टमाटो नाली टमाटो नेबे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लगिबो। एठी देखंतु एमिति गोटा टमाटो देबे, बिल्कुल काटिबेनी। गोटा टमाटो दे सारिबा परे प्रेशर कुकर ढांकुणी को दे देबे। देखंतु केते सहजरे शॉर्टकट मेथड रे आपण माने एकाथरे के एते जिंस सब सिझेई परिबे मात्र 10 मिनिट भितरे। एमिति आमे ढांकुणी देकी मीडियम फ्लेम रे गोटे सीटी आसीबा पई छाडी दबा। तापरे पूरा पूरी प्रेशर कुकर ऑटोमेटिक एयर रिलीज कला पर आम ढांकुणी को काढ़ा। मात्र 10 मिनिट भितर डाली भी बढ़िया सीझी जाइथिबो, जीरा राइस भी प्रस्तुत हो जाइथिबो एकाथरे के। ता सहित आमर मसला मटर आ पनीर ए सब बढ़िया भाव में सीझी जाइथिबो। आ मसला को कसेबा को बेसी समय लागबनी। एठी देखंतु केते बढ़िया रे टमाटो गुड़िक सीझी जाइछि। टमाटो सब को काढ़ी दबा आ ताकू ठंडा हवा को छाड़ी दबा। आ देखंतु मटर भी बढ़िया भाव में सीझी जाइछि। ता सहित पनीर पूरा पूरी नरम हो जाइए। आउ एमिति जदि आपण माने सिझे देबे प्रेशर कुकर रे बढ़िया भाव में जल्दी सीझीजिवो, पूरा नरम हो। आपण माने जेतेबेले मसला प्रस्तुत करेंगे अधिक आउ सिझेइबाको पड़िबनी मटर को। आउ आपण माने जदि चाहंती पनीर को टिके हल्का भाजिकी मध्य एमिति सिझेई पारिबे, किंतु एकाथरे के मु एठी कंचा पनीर नेइची। एठी कंचा पनीर सिझिकी बढ़िया भाव में नरम हो जाइए। एठी देखंतु ताको काढ़ी सारला परे भात भी देखंतु केते बढ़िया रहिछि। जीरा राइस एकाथरे के प्रस्तुत हो जाइए, पूरा पूरी बास्नायुक्त और स्वादयुक्त। एठी देखंतु डाली मध्य भल भाव में सिझी जाइए। मु अल्प टिके गरम पानी से मिसई देइछि। आउ आमे जो जीरा राइस रे लेंबू चुपुड़ी लेंबू चोपा सहित पकई देथिले से लेंबू चोपा को एबे काढ़ी दबा। बहुत बढ़िया बास्ना आसुची। ए जीरा राइस देखंतु पूरा गोटी गोटी हेकी हेइछि आउ खाइबाकू बेस स्वादिया लागिबो। आपण माने थरे एमिति प्रस्तुत करंतु, खातु शॉर्टकट मेथड रे देखिबे बहुत बढ़िया स्वादिया लागिबो। एबे जीरा राइस को आमे घोड़े की रखीदबा। एबे आसंतु प्रस्तुत करबा हमर मसला। जो मसला रे कि आमे मसला डाली प्रस्तुत करबा, ता सहित हमर पनीर मटर आउ काजू मसला प्रस्तुत करबा। सेथिपाई आमे जो टमाटो को सिझे कि नैथिले एठी देखंतु सबो टमाटर चोपा आमे काढ़ी दबा। जेहेतु टमाटो भल भाव में सिझी जाइछि, चोपा गुड़िक आराम रे काढ़ी हे जिवो। एबे आमे आको बाटिबा। जेतेबेले आपण माने बाटिबे टमाटो को पूरा पूरी ठंडा कर देबे, तापरे बाटिबे। एबे टमाटो दे सारिबा परे आमे एथिरे दबा आधा इंच खंडे अदा, ताको भल भाव में धोईकी छोट छोट खंड करी केठी दे दबा। तापरे कंचा लंका 2टी, ता सहित किछि धनिया पत्र दबा डांग सहित। बहुत बढ़िया बास्ना हबो, स्वाद भी बहुत बढ़िया रहिबो। ता सहित मु एठी नेछि गोटे बड़ चामच घर तयारी किचन किंग मसला, जहार कि स्वाद बास्ना बहुत बढ़िया। एही मसला गुंड आपण माने घरे तयारी करके प्रस्तुत करंतु, देखिबे बहुत बढ़िया लागिबो। तापरे दे दबा गोटे छोट चामच घर तयारी गरम मसला गुंड को आधा कप ताजा दही। ताजा दही नेबे बहुत बढ़िया लागिबो, पूरा क्रीमी टेक्सचर हेकी आउ बहुत बढ़िया स्वादिया भी लागिबो। एठी देखंतु ए सब को चिकन करके बाटी देला परे केते सुंदर रंग आसीची। एबे आमे हांडी को बसई दबा मीडियम फ्लेम रे। हांडी भल भाव में गरम हे गला परे आमे सेथिरे दबा 2 बड़ चामच देसी घी। जेहेतु आमे गोटे ए मसला रे 2 प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करबा, सेथि पई 2 बड़ चामच मु देसी घी नेइची। आउ अल्प टिके दबा हेंगु भल बास्ना पई। जेहेतु आमे बिना पियाज रसुण रे प्रस्तुत करूचे, हेंगु निश्चय पकेबे। तेलर व्यवहार बिल्कुल करिवेनी, बहुत बढ़िया लागिबो। गोटे छोट चामच जीरा को फुटई देबे। जीरा फुटी गला परे आधा छोट चामच दबा हळदी गुंड, गोटे छोट चामच दबा काश्मीरी लंका गुंड, ता सहित गोटे छोट चामच दबा कसुरी मेथीर गुंड। आपण माने चाहिए एकाथरे केठी कसुरी मेथी मध्य गोटे चामच पकई पारिबे। तापरे पूरा लो फ्लेम करके ए सब को देबे, जहा फल कि लंका गुंड पोड़ीबनी, रंगटा बहुत बढ़िया रहिबो। तापरे देखंतु पूरा लो फ्लेम करिकी लंका गुंड का सब दे सारिबा परे आमे जो बट्टा मसला को देकी तापरे मीडियम फ्लेम कर देबा। आउ स्वाद अनुसार दे देबा लूण। ए सब को मीडियम फ्लेम रे भल भाव रे टिके गोळेई देबा। आउ मात्र 2 रु 3 मिनिट पई मीडियम फ्लेम रे घोड़े की छाड़ी देबा। देखिबे मात्र 2-3 मिनिट भितरे देखंतु चारिआडे घिओ केमिति रिलीज होबा को लागिलानी। एई पर्यंत आपण माने कसेइबे, बेसी समय लागिबनी, हेले भी टिके भलरे कसिबे। जेते भलरे कसिबे स्वाद सेते बढ़िया रहिबो। एठी हमर मसला बढ़िया भाव में प्रस्तुत हो जाइछि, बास्ना बहुत बढ़िया होछि। एई मसला रे आमे 2 प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करबा, सेथि पई आमे एई मसला रु आधा बाहर कर देबा मसला हमर मसला डाली पई। आपण माने चाहिए डाली को आउथरे छुंकी पारंती, किंतु एई मसला रे डाली प्रस्तुत कले भी डाली बहुत बढ़िया लागिबो। एबे देखंतु डाली रे एई मसला को देकी भल भाव में गोळेई दबा। आ डाली को टिके समय पई फुटई दबा।
तापर गोटे बड़ चामच क्षीर सर को क्षीर रे भल भाव फेंटिकी डाली रे देदेबा। बहुत बढ़िया लगे एमती डाली प्रस्तुत करंतु। आपण मैंने चाहिए बुट डाली रे मध्य एमती मसला डाली प्रस्तुत करें, किंतु बुट डाली टिके सिझा को अधिक समय लगे बोली मुझे हरड़ डाली और मुग डाली रे प्रस्तुत करी। एबे देखंतु गोटे मिनिट मीडियम फ्लेम रे फुटीगला आम धनिया पत्र कटा किछि पकईदेबा। आमर प्रस्तुत हो गला मसला डाली, ताकू टिके कड़क रखीदेबा। एपटे देखंतु आमर जो अधा मसला हांडी रे थिला सेथिरे आमे देदेबा जो सिझेकी रखिथिले मटर काजू पनीर को सिझेकी रखिथिले एठी देकी मसला सहित भल भाव मिसई देबा बा गोळेई देबा। तापर एठी देखंतु आमे बिल्कुल एठी पानीर व्यवहार करबानी। आमे गोटे मिनिट पई ए मसला सहित सिझी जाइथिबा मटर पनीर काजू को टिके मिसई सारिबा परे आमे एठी नबा गोटे कप क्षीर देकी आपण माने प्रस्तुत करंतु। देखिबे ए ग्रेवीटा एते बढ़िया लागिबो आ पानी फाणी दबा को पड़िबोनी। एमिति रे आ गोटे मिनिट रे फुटी गला परे बढ़िया भाव रे हमर प्रस्तुत हो जिवो पनीर मटर काजू मसला। आपण माने जदि एठी पानी दे देबे आउ टिके अधिक समय फुटेबा को पड़िबो, ता सहित क्रीम भी दबा को पड़िबो। किंतु बिना क्रीम रे आउ बिना काजू बटारे भी बढ़िया लागिबो, पूरा क्रीमी क्रीमी जेमिति लागे होटेल रो पनीर मसला। आउ सी भी पुणी बिना पियाज रसुण रे अल्प टिके गोटे मिनिट पई फुटे दबा। एठी देखंतु केते बढ़िया भाव रे पूरा क्रीमी क्रीमी टेक्सचर रो प्रस्तुत हो जाइछि बिना पियाज रसुण रे। केते सुंदर रंग आसीछि देखंतु ग्रेवी। प्रथम कथा आपण माने मसला पई पूरा पाचिला टमाटो नेबे, ता सहित जेतेबेले घिओ बा तेल भल भाव रे गरम हो जिवो लो फ्लेम करिके लंका गुंडटा सेठी पकेकी तापरे मसला पकेबे मसला बटा, जहाँ फल कि रंगटा बहुत बढ़िया नाली रंग होइक आसिबो। आउ जेतेबेले आमे क्षीर दे देबा रंगटा आहुरी सुंदर आसिबो। देखंतु केते बढ़िया देखा जाउची पूरा होटेल रो पनीर मटर मसला परी। आउ काजू पकेकी थरे एमिति प्रस्तुत करंतु मसला टिके अलग रहिबो, स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। देखंतु आपण माने एमिति प्रस्तुत करिके मात्र 15 मिनिट भितरे अतिथि मानको मध्य परिवेषण करि परिबे। बहुत बढ़िया लागिबो। जीरा राइस मसला डाली नुआ शैली रे पनीर मटर काजू मसला को दही बुंदी एमिति आपण माने ओसाबर व्रतरे भी खाई परिबे। आजिर प्रस्तुति आपण मानको केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणेबे। जदि भल लगी थाए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेबे और हाइप मध्य करदेबे। तेबे आजि पई एतिकी, पुणी देखा हेबा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।